Happy Sabat kakabsat. Kaya't kuman basahin ti Psalms 105 verse 2 kunan toy. Kantaan nyo kadagiti pangidaydayaw. Isauyo aming dagiti nakaskas daaw nga araramid na. Sakbay nga agkankanta tayo, agkararag tayo pay. Bendito mi a Diyos, dawatan mi nga ti Apos, nga ti Espiritu Santo kuma, ti makiadda iti panagkankanta, ken panagdaydayaw mi. Tinagan mo tatta nga bigat. Amen. Ti umana nga kantayin tayo kakabsat. Kantayin tayo ti SDA Hymnal 297. There is sunshine in my soul today. Ti Ilocano kakabsat, napuan ragsak pusok ita. Napuan ragsak pusok ita, nadayag naranyag, awan pulos ti pumada, ni Jesus ti lawag, o naranyag nagasat lawag, mangtetal naragsak kararwag, nurupan Jesus makitak, agragsak to'y kararwag, akantat kararwag ita, pagdayaw na gana, ni Jesus amin dinggen na, kan kanta ken kuana, o naranyag nagasat lawag, mangtetal naragsak kararwag, nurupan Jesus makitag, agragsak to'y kararwag, naranyag to'y pusok ita, ti Diyos makiadap, to'y pusok inamarik na, tal na ken ayat na, o naranyag nagasat lawag, mangtetal naragsak kararwag, nurupan Jesus makitag, agragsak to'y kararwag, agramba kararwag ita, ti dayaw ited na, ni Jesus amin ited na, rago maminagap, o ranyag nagasat lawag, mangtetal naragsak kararwag, nurupan Jesus makitak, agragsak to'y kararwag. Ti sumaron nga kantain tayo kakabsa, tumakdar tayo man, then kantain tayo ti hymn number 296. Ti English, Leaning on the Everlasting Arms, Ilocano kakabsat, anyang aragsak ti magundonak. Tumakdar tayo kakabsat. Anyan aragsak ti magundonak, ijay tagyag na ti sanggirak, anyan agasak kental na ti biyag, no tagyak ni ti pagsanggirak, sanggirak, natal na ken natal dedak, sanggerak,
tagyak ni Jesus anaayat, anyan aragsak magnat danagbiag, tagyak ni Jesus hanggang girak, inal daw narag titi danagbiag, tagyak ni Jesus ang sanggirak, sang girak, natal na ke natal gedak, sang girak, tagyag ni Jesus anaayat, anyat pagbut nga ken pagdanagak, no tagyak na tisang sanggirak, dakkel titanak no aput kadwak, tagyag ni Jesus ang sanggirak, girak, natal na ken natal gedak, girak, tagyag ni Jesus anaayat. Agkararag tayo. Man nakabalin nga apo, agyaman kami daytoy nga aldaw ti Sabado, nga mabalinan mi manan ti agtipon-tipon tapno maidaydayaw tinagan mo. Sapay lakumata ti Espiritu Santo ken narway nga angheles mo, ti makiadda kada kami ken amamin nga mga ganmi tatta nga aldaw, ket maimula ti puspuso ken panunot mi. Kastamet apo, nga ikararagak dagitoy agbuybuya nga mabendisyonan da ken mabalinanda nga iwaras dagiti damdamag nga inda nanggigan. Daytoy ti kararagmi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Naimbag ken nagasat nga bigat tayo amin kakabsat. Happy Sabbath! Kaya't kuman nga kablaawan, amin nga adda ditoy para iti eskwela sabatina tayo. Kaya't kangrunaan na da kayo kakabsat nga adda dita pagtaingan nyo, nga agbuybuya iti serbisyo tayo tata nga bigat iti naduma-duma nga parte ti lubong. Kangrunaan na kaya't kung kablaawan da kayo ita Ilocanja, iti Mountain Provinces Mission, Northern Luzon Mission, ken Northeast Luzon Mission. Kat numan pa'y adda tayo tata iti nga ti sakuna, hantayo ko maliplipatan nga dayawen lata iti Dios. Alaan tayo daytoy nga oportunidad nga agstay, dita balbalay tayo, makilangan-langan iti kapamilya tayo. Ken agsangsang kamaysa nga mangdayaw ti Dios iti daytoy nga aldaw na. Da kami nga rod tata ditoy, AUP Ilocano Community ket siraragsak nga mangawat kanyayo tata nga bigat para iti serbisyo iti Apo. Happy Sabbath! Ti Dios ti mangbendisyon kanya tayo. Amin. Naimbag nga aldaw ti Sabado kanya tayo amin kakabsat ken gagayem. Tata nga aldaw kaya't ko agyaman kini Apo ti kinaimbag na ti panagbiag ko. Mangtednak ti short nga testimony nga sapay la ko mang-inspire kada tayo amin. Ang sakbay nak agrogi, agkararag tayo umuna. Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful Sabbath day that you've given to us. And Lord, as I share your testimony of your goodness and your faithfulness in my life, would like to ask that may you send your Holy Spirit to be with us and to speak through our hearts. This we pray in Jesus' name. Amen. So last week kakabsat, nadaan kami dito'y AUPT Week of Prayer or timakon ko na nga Week of Revival series nga ni Pastor Don ti maysa nga speaker for the whole week.
And kaya't ko lang i-share kada kayo, no kasat no, nga nakitungtong ni Apo kanyak, tapno, makita ko no ana agijay banbanag ti panagbiag. Panagbiag ko tata, nga kailangan nga ited, nga isurrender kini Apo. Ti tema ti week of prayer me ket follow. Nga si tayo, nga anak ni Apo, dapat nga ag-follow tayo kanya na. No anaman dagi dya examples nga inted na kanya tayo. Ngam ti talaga nga nag sink in kanya nga message kakabsat ket kasat no tayo nga agbiag nga addaan ni Apo ditoy puso tayo nga bisibibiyag tayo nga magmagna ti sasao ni Apo. When amok narigat adu ti challenges haan tayo nga makapagna nga nalaing. Nung ti maysa nga impakita ni Apo kanyak, narigat nga sumurot kanya na no haan tayo nga na ipamakawan amin nga basbasol tayo. Imbaga ni Pastor, impakita na kanya may ti difference ti confession ken repentance. Confession ajay agibagbaga ka lang nga Apo nakabasol nak ti kastoy. Kasta. Ibagam lang kanya na ajay basol mo. Repentance, ajay ibagha mo lang nga ibagan na tinagbasulam. Ngam dawatam, ajay power na nga mabalbaliwan na ka. Kaya't ko nga basaan kada kayo, ajay kararag ni King David. Ijay Psalm 51. Bagana ditoy, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Verse 4, kunana, against you, and you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Kakabsat, ato'y ti maysa nga, kaya't ni Apo nga ma-experience tayo ti panagbiag. Haan lang nga ibaga tayo kanya na nga Apo nagbasol lak, ato'y pakawanan nak ti amin nga basbasol ko. Ngam kayat na nga iabkas tayo amin, no anaman dagijay. No kayat tayo nga maawat ti Espiritu Santo tatangapan panawen so natin mang prepare kada tayo tatanga maududi nga panawen dapat awan ti anything nga manghinder kanya na no addaman ti maysa nga basol nga hantay pay na ipakpakawan kini Apo atoy ti maysa nga mayat nga ubraan tayo tata dawaten tayo, ibaga tayo kini Apo nga Apo, kas atoy kararag ni King David, Apo, nagbasol nak kanyam. Kapakawanan nak kuma. Han lang nga pakawanan, kuna na ikanak ti barbaro nga pusok. Han lang nga ajay. Day last, kuna na restore the joy of my salvation. And then after that, adda ti ubraan nakakapsat. Han lang nga suna nga agbaliw, baga na jay verse 13, then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Adjay ti may nga banag nga, kaya't ni Apo nga masursuro tayo, or shock, during that week of prayer. Nga, impakita na kanya, no na ba ajay, adijay pusok talaga nga, hangkupay nga naikon-confess kanya na. Ngam idi, naipakita na kanya, mano nga, ni Apo tayo kat na
naimbag launay, nagayat launay, kasta launay, ti panagayat na kanya tayo. Haan na tayo nga pilpilitin, nga katungtungan na tayo. Sapay la kumamangtad tayo ti panawan, ngagdengeg kanya na, dumngeg kanya na, ti sasauna, kan makitungtong kanya na, akas may sangagayam tayo. Tattagarod nga, ma-experience tayo ti kastoy nga lockdown nga bagbagada or community quarantine nga dito tayo lang balbalay tayo. Atoy kumatimayat nga panahon tapno mapatibker ti pamati tayo akas maysa nga pamilya mapabaro ti ayat tayo kini Apo adjay relasyon tayo kini Apo mapapigsa tayo ma-strengthen atoy pamati tayo. Tapno, amo tayo nga hanpay atoy ti maudi-udi nga banbanag nga mabalintay nga mapasamak. Atoy rugrugi pay lang. Kasapay la ko makakabsat, atoy basit nga testimonya nga na-share ko kada kayo, kan mang-inspire, kan mang-ted ti challenge kanya tayo nga isik tayo ni Apo while He may be found. Again, naimbag nga aldaw, ti Sabado kada tayo amin kakabsat. Go. Ituloy kulat panagnak, inaldaw mo mat nga tuak, lupay kasta umawagak, apo pakirdem saksaka, itag ay napabilgen na, idanon na kita arpan, nangat nga to at aengak, apo pakirdem saksaka. Ti agtaeng lugar yan dua ken buteng, tarigagayak pagnaan, at turong langit adalan, itag ay napabilgen nak, idanon nak di taarpan, nangat nga to at aengak, apo pakirdem saksaka, ragrag sa plumong likuda, uray jablo, ngergeran na, kaput pamati magnaak, naggalanan ti Diyos anak, itag ay napabilgen na, idanon nak di taarpan, nangat nga to at aengat, apo pakirdem saksaka. Inaldaw ang umatuak, inggat gloria, jak masirpal, niyem tuluyek agdaw dawat, apo pakirdem saksaka, itag ay napabilgen lang, idanon nak di taarpan, nangat nga to at aengak, apo pakirdem saksaka, apo pakirdem saksaka. Kablaawan da kayo amin kakabsat nga agbuybuya online, tinaduma-duma nga parte iti lubong, iti naimbag kinaragsak nga Sabado yo amin. Syakman kakabsat ti kabsat yo nga ni Stephanie Diaz nga nagapupay iti
Ilocos Sur, wano ti ili ti Santa Cruz. Ayakin kadwak itoy, ti kabsat ko nga ni Siya may kakabsat ni Brother Ajalon Ray Brinster Armanyalak nga nagapupay iti Santo Domingo, Bambang, Nueva Vizcaya. kat ripaswan tayo kakabsat, aya iti leksyon tayo. Isun iti lesson 13, wano isun iti maudi, nga leksyon tayo nga may panggep iti libro iti Daniel, aya kabsat. Isu nga ragsakan tayo man, dayto nga adalen, nga sangkamay saya. Isu nga mamati akin na makakabsat nga itaabay yu, kadwayo daytoy nga libro, kin daytoy kay important siya na yan, nga libro, kabsat. Amen. Nga iso ti Biblia. So nga, intay man, ripaswen tata, iti titulo na daytoy kat From Dust to Stars. Puno iti Ilocano kabsat, kat anya. Manipod iti tapok, aging gat bitbitwen. When, manipot iti tapok, aging gat bit-bit when, iti paset nga maiulo, kat sabay-sabay tayo man kakabsat nga luktan iti Biblia. Ngam sakbay na dayta, mamati tayo nga kas anak ti Diyos, nga kasapulan tayo iti laing, agapot Espiritu Santo, ya kabsat Ajalon. Amen, amen. So nga dawatik man ti pinagkararag mo. Agtamay tayo nga ro ti panagkararag. Naindaklan nga Diyos, amami nga adda ka sa dilangit. Mamati kami launa yung apo ama nga si kayo apo may timang idalan kada kami. Si kayo timang tid ti kina laing tapno matarosan mi dito nga nasanton nga surat mo. Ket dawaten mi nga haan nga ikan na kami kada apo ma iti kinalaing. Haan laing tapno maamuan mi no dalakit di may aplikar mi iti panagbiag mi. Agyaman kami ta pinakamata amin nga panagkurkurangan mi. Dawaten mi amen agitoy tinapatagan na po mesos. Amen. 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 Aya. So nga luktan tayo kakabsat, iti Biblia tayo, iti libro ti Daniel. Daniel 12 verse 3. Kuna na aya? Daniel 12 verse 3. Nagpintas dito nga passage iti Biblia kakabsat. So nga dawatek man, kabsat adj nga kabasain dito. Daniel 12 verse 3. Daniel 12 verse 3, kit kastoy ti kunana. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Amen. So, nuwalagip ti kabsat ti libro ti Daniel, iti introduction na kat daytoy iti panang sakop niya ni King Nebuchadnezzar iti Judea, kin nagalas na iti niya captives uno niya ti awag ng ditoy kadag iti kayaw na iti Babylonia. Aya. Kin kahit kuman nga basain iti kunana ito'y kakabsat, ito'y leksyon tayo ang kunana nga dito gamin kakabsat kat ag-focus iti ni Michael uno irepresentaran ni sino kabsat? Ni Heso Kristo. Aya, irepresentaran na ni Heso Kristo. Kahit kung mga basain ko na natoy, kastamet, iti panang sango, kadag iti rigrigat, dagiti tataw, iti Diyos, iti panawen, ti panungpalan, ket agtalin na eddamet, amatalek, nang nangruna, inton panawen, iti riribok, isu nga awan, idi, uray kaanuman, nanipod, iti kaadda ti nasyon. Kas ken Daniel kakabsat, ken kadagiti gagayem na iti Babylonia ipaduyak-yak da iti sirib tin ken panakaawat. Aya. Sandalaeng nga mapadasan ti maadaan kinasirib akas na personalan akababalin no diket may talagada kas bunga ti dayta kinasirib ket idalanda dagiti sabsabali iti kinalinteg. Nagpintas ti ko na natoy nya kabsat. So, kuna na ti English, likewise when facing tribulation, kuna na, God's end time people will remain faithful. Datayo nga tataw ti Diyos, kat agmatalekin, agtalinaed kanya na. So, ang doktalan tayo man, kitaan tayo man nga nalaing. Aya, deto'y leksyon tayo, agmangrugi tayo iti Sunday lesson. Kat siyakat agdamag iti, datuyak nga agdamag iti questions tap no maisummarize tayo ditoy damag ni brother ko toy ngabsat ko ni Ajalon. Ti title na kat iso ti ni Miguel, ti prinsipe tayo. Damagang kaman kabsat, kuna na toy. Siya sino ayan ni Michael? Ken anya iti paset na iti libro iti Daniel ken Revelation.
Ayan, so thank you so much. Agyamanak, Sister Steph, iti naimbag nga damag. Anya, kit, pud na unay nga ni Michael, kas, ti kunana ti Daniel, Daniel, Kapitulo 12, kunana ti verse 1, and at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of the people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even so, to that same time, and that time of the people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. So, pud nula unay kakabsat kin Sister Stefan niya nga ni Daniel ket impaduyak-yak na kadatayo, impakita na kadatayo nga ni Michael, wino ni Miguel, ket ni Hesus Kristo. Anya nga no pud nula unay nga ni Michael ket na-deliver na dagiti tattao idi. Akas irepresentara na ni Hesus Kristo nga nang-deliver kada kwada idi. Ket isumit laeng ni Hesus Kristo wino ni Miguel nga mangi-deliver kada tayo iti kinamaudyanan nga panawin. So partarak man kabsat data ibagbagam nga ni Michael ket ni Hesus Kristo. Numalagip tayo kabsat ijay Isaiah 9 verse 6 na i-mention ijay uno na ibaga ijay nga Prince of Peace kunana aya. So nga prince mai-relate tayo nga mai-relate tayo dito kini Michael nga iso ti prinsipe tayo aya. Ken hala nga data di pa ijay pa libro iti John 5 verse 4 and 15 kunana ijay nga isu ti leader iti army niya ini Joshua idi isu ti leader ti army likewise iti kung kuna natin eleksyon kabsat nga ni Michael iti leader tayo aya kas na ket na ibaga ni Ellen White iji account na nga ti leader ti heavenly army idi panawan ni Joshua kat isu ni Hesus Kristo aya Amen. isu nga mapatunayan tayo ijay nga ni Michael nga agpaysukat ni Itsu ni Hesus Kristo. Dito man pay may kadwa nga lesson, kabsat ko na Monday. one, anya kaditi impact na, tina espiritualan nga panagbiag tayo, tatanga na amuan tayo, nga ni Michael, muno ni Miguel, kat iso ni Hesus Kristo. Nya ti impact na iti na espiritualan nga panagbiag tayo. Ayan, so pudno una yan niya nga iti may isa nga implikasyon na daytoy kadatoy kakabsat ket adaan tayo iti Dios nga mangi-deliver kada tayo. Anya ket awan nga rod iti pagbutngan tayo. Awan nga rod iti pagdanagan tayo. Taadan tayo iti Dios nga mangi-deliver kada tayo, mangidalan kada tayo, mangidalyasat kada tayo iti inyaman nga tiyempo nga tribulasyon nga umay iti panagbiag tayo. Iso hantay nga rod ko mga agdamag kas pangarigan iti kasalukuyan anya iti crisis anya man nga crisis nga dumteng ti panagbiag tayo. Sabi ko magadalat ta kuma iti pamati tayo ken Apo Dios nga isunat ti mangi-deliver iti inyaman nga sitwasyon ti panagbiag tayo. When kabsa, thank you. Simple nga na i-point out nga kas na timakder idi ni Michael ket tumakder lata isu natatangapan panawan. Aya, isu nga intaman ulit intaman nga rodan ijay Monday lesson. Nya kabsat? Monday lesson nga isu kat kunana na isurat iti libro. Dati may sa passage iti kakabsat, iti Daniel 12 verse 1. Ulitan tayo man kadin nga basain. Ngam sa balit ti may punto na dito. Inupay nabasa tayo tatayan, sa balit ipunto na. Aya, so nga, imbitarang kay man nga luktan tayo iti Daniel 12 verse 1. Agkakadwa tayo, kabsat nga mang basa dito. Inat ko na kabsat. Daniel 12 verse 1. And at that time shall Michael stand up the great prince which standeth for the children of thy people, and they shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time, and at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Found written in the book. Kuno ti Ilocano ko na nakabsat kat masarakan to ana isurat iti libro. Tata kabsat adj inya ti kayat na sa uwan daytoy. Digiti maisurat ti libro. Aya. Inya ti kayat na sa uwan. Ayan, thank you so much ana. Ket pud no unay kakabsat kagagayem anya nga hantay kaya nga i-manufacture, trabahuin. Wenno arami din iti aming kabailan tayo. Tapno laing maisurat itinagan to iti libro ti biag. Awan iti hantay kaya nga i-manufacture iti righteousness. Tapno agbalan tayo
worthy tayo. Ano karapat dapat tayo nga may surat itinagan iti libro ti biag. Kung ano iti election tayo no nga babaen laeng iti inaramid ni Apo. Babaen laeng iti righteousness ni Apo. Anya tapno no tinanggap tayo dayjay in commit iti bagay tayo nga tanggapan dayjay anya kuna na ijay nga ni Apo Isus dati righteousness na ket iso iti mang qualify kanya tayo. Tapno may isurat itinagan tayo iti libro ti biag. So awan iti kay tayong aramiden. Inyaman nga kasano tayo man nga aramiden iti kinasayaat anya. Inyaman ti aramiden tayo hantay kayong aramiden. Nila ang Apo Dios iti righteousness na. Iso ti mangted iti qualification kada tayo. So kung kanam kabsat nga shock, uray sinabaduak nga apan ti kapilya, uray hanak mangan ti baboy, uray hanak nga agsusuot iti alipores, han nga sapat daytoy, han nga umanay daytoy tapno maisura tinagan ko ti libro ti biag. Kasjayan da sis anya. Tangamin umuna launay nga uri ita idea kami dito ket uri inya ti pamuspusan tayo nga aramiden tayo ti nasayaat. Amin dagi nasayaat nga trabaho ket nangrugikin ko na. Anya? Is nangrugikin ko na. We are just responding. Nagrespond tayo lang iti panagayat na tapno mga ramid tayo met iti nasayaat. Iso hante nga may credit dayjay kada tayo. Ana nga good works tayo dayjay. Ana amen ket we are amen ket bunga laeng iti panagayat na Apo Dios kada tayo. So nasayat man nga maamuan nga kabsat ay nga awan iti aramid tayo. Awan ti inyaman nga aramid tayo iti. Hantay may credit. Hantay may credit tapno ikabil tayo ginagan tayo iti libro ti biag nga. Nya nga kabsat nga isulang gayam iti kababalin ni Kristo ti pinagbiag tayo. Anya. Nagsayat man nga maamuan. Brother Adj, inya nga liblibro ti adaji langit nga kinunanat toy leksyon tayo. Inya nga liblibro dagitoy aya. Umuna launay ket daytoy daytoy kung kunen tayo nga Book of Life. Book of Life. Anya nga daytoy ket maisurat dayjay nagnagan tayo. Nagnagan iti nasa santo nga nagna iti pagayatan ni Apo Dios. Anya ken may kadwa daytoy kung kunen tayo nga Book of Remembrance. Book of Remembrance. Book of Remembrance no, di nga naisurat dagiti aramid tayo anya kakabsat. Amen. So dayjay gayam adaman tinapintas ito nga kinunana aya. Ito'y leksyon tayo kunana toy nga kunana, but once we commit our lives to Christ, our names are inscribed in the book of life and our bad deeds are deleted in the judgment. So ibig sabihin na gayam no i-commit ko iti biag ko ken Apo Dios dagiti inaramid ko idi nga naisurat nga pampalagip iti libro iti remembrance, book of remembrance ket no i-commit ko ti biag ko ken Apo Dios maikat gayam dagiti ma-erase. Nya mako na medyo kabsat. Pudno. Sis ano nga ikate nakaskunan na dati lesson tayo nga i-erase na i-delete na dati na mading naaramid tayo. Anya? So ada namnama tayo anya. Ada gayam tinamnama tayo. Praise God. Yeah. That being said, God kakabsat, intayon iti Tuesday lesson, no? The resurrection, kuna na toy. The resurrection. Aya. Ada ti teksto man ito nga basahin tayo kabsat. Halang ada kami alaan mi ti partisipasyon yung agbuibuya. At iti libro, iti Daniel 12 matlaeng, bumabatay lang iti verse 2 and 3. Nya ti kinuna na toy? Kuna na toy? And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to the everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And 3, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Amen. Kasatno, dito binasa tayo, kabsat. Kasatno, kapateg daytoy, iti panakaawat tayo, iti ipapatay. Ayan, so, pudno na una yan. Nagbayat nga kitain nga kabsatan na. Kinagayem nga, numan pa'y mapadasan tayo datay panakatay. Ano, marik na tayo datay pains, ano, saksakit. Inyaman pa'y nga dumting iti panagbiag tayo. Daytoy ket may isang encouragement na Apo Dios. May isang
pag-asa winamnama. Ngayon tayo na apos ka tayo nga numan pa'y maranasan tayo dagay kasjay, kumput tayo lang kanya na. Tat sooner and later, pagungaran na tayo ito na apos. Dagay pangugaran na to dagay tayo matalag. Naging matalag kinkwana. Na-mention ijay verse kabsat nga kuna na some will rise nga di kita da dumaket ag-rise da iti everlasting life kin some nya kuna na takabsat everlasting some contempt. to everlasting contempt. Apay nga na-divide mat ijay resurrection yat makunam ijay kabsat. Pudno na yan, si tayo kas may nga Seventh-day Adventist, mamati tayo. Nga, kuna na iti 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Anyang nga, tunuumay ito na Apo Isus, iti may kadwa. Umuna nga pagungaran na dagiti, Natayken kwa na. natay ken kuana. Anya, ket maudin to nga pagungaran nanto dagiti, madi nga, dagiti, haan nga nagtalik ken kuana. When? Anyang ngam ditoy, dito ti kung kunin ito yung special resurrection. When? Nga dito ito, bigyan nanto ni Apo, dagijay, dagiti tatao nga ng duyak kin kuana, ti bakrang na, dagiti ng danog kin kuana, dagijay, Lansa. nagtupra kin kuana, pagungaran nanto, tapno may ipakita na Apo Jesus, nga suna dati Diyos, nga dinuyakda, suna dati Diyos nga sinaktanda, ket ibagbaga na ijay nga, pudno iti amin nga imbagbagak. Pudno iti amin nga babagana. So, iti sarita na pulos haan pulos nga kurang. Amen. Haan pulos nga kurang. Kasi game tikita sa uwan na ya. So nga paratakan ti kabsat nga kitaan iti sumaruno nga libro kuna na to'y Romans 8:18 ken Hebrews 2:14 and 15. Inya adda iti nang runa nga namnama nga mabirukan ta itoy kabsat. Nga imbitarang kay man nga loktan daytoy kinbasaan tayo nga sang kamay sa Romans 8:18. Daytoy man itoy tayo man nga focus kabsat. Yan. Romans Kuna na to'y, 8:18. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen. Ana? Kuna na to'y kabsat, nga haan kano nga maikumpara dati suffering sa maranasan tayo tata. Saan nga maikumpara dayjay tribulation nga maranasan tayo tata. Dayjay langit nga ipakita nanto na pulos kada tayo. Inyaman nga Amen. maranasan tayo saan tay nga pulos nga maikumpara dati ragsak, dati kinapintas, dayjay langit nga insagana na pulos para kada tayo. Amen. Ngam, kabsat, nakalidlid da nga panunutan nga nung daduma, datayo pa nga mamatikin Apo Diyos no agsasao tayo kasla awan namnama ti biyag tayo na niya. Tama. No, agsao tayo ko, puro problema, puro krisis, puro enyaman. I mean, okay Negative, lang. negative, ano? Negative. Mayat-mat nga, i-share tayo, di burden tayo. Hantay ko mga agsarudang ije kakabsat aya. Ipakita tayo lato kumawo na isao tayo mat. DJ namnama. Dagiti nakadadungan namnama. Nga makita tayo ti libro. Iti Biblia ay kakabsat. So nga, may encourage tayo kung mga hantay mat kung mga agsaulaang iti problema takata krisis ti biyag tayo. Pudno data sis, kahit ko man nga ilagdag nga niya. Uwan. Adati may isang libro nga ako na How to Live in a Negative World. How to live with a positive mind setting in a negative world. Anya. So no, dati nasantan nga surat kada tayo. Kaya talaga nga agbalanti nga positive. One kabsat. Nasaya tita. Wednesday lesson kakabsat iso ti The Sealed Book na. Aya, adati duwa nga passage ito nga kaya tayo man nga talaga nga basahin amin aya nga Bible verses ito. Itsukat ti Daniel 12 verse 4 kin John 14:29 kabsat. Basaam ti Daniel 12:4 kat siya ti John 14:29. Kuna na to'y, Daniel 12 verse 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. Even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. John 14:29 kuna na kabsat, and now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. Inya kat diti conclusion na dito kabsat nga may panggap iti sealed book kuno nakasara nga libro nya ti may baga. In parangarang na Apo Jesus, ano datay prophecy kini Daniel,
impakita na no inyat digiti mapasamak ngem hana nga ma-interpret nga usto. When? Iso kuna na po Dios adda iti usto nga oras Panawan, ayan. panawen tapno maunawaan dayta tapno matarosan tayo dayta dayta babagana. Iso kuna na po Dios silyo ampay lang ta saan haan nga itatta nga panawen tapno maawatam dayta. When? Mapasamak dayta iti kinamaudyanan nga panawen. Mhm. So, that being said, Kabsat, naansil garudon, wano nalukatan nga tan, dito nga libro? Kaano nga nalukatan dito, wano nalukatan nga tan? Ayan, so thank you so much ano. Dito'y lesson tayo. Binanggit dito'y datay sealed ana. Kaya iti damag katnumet ngay nga naluktan daytoy When? nga sealed. Mm. Dito'y election tayo kuna na to'y since 1798. Anya? Oh, okay. Kaya dito'y nga na-unseal dato'y libro. Ito Daniel, kahit naawatan tayo, natarosan tayo, no, inya tiket na sa uwen. Daytoy. Ana, so, dahil punto jay, since 1798. So ti panagadaldan iti libro ti Daniel aya sino dagiti naggadal ito Kabsat nga libro? Dagiti pioneers tayo When? ni Manuel Lacunza, Joseph Wolfs, Ken William Miller. Mhm. William So Miller. iti panawon dan ayakat bati-batit nga nadoktalan dan iti kina agpaiswanan na iti propesiya ni Daniel. Iso nga that being said Kabsat nga naamuan tayo gayam nga ni Apo Dios ket i-fulfill na dagiti propesiya na kasatno nga makatulong iti kina espiritualan nga biag tayo. Yan, thank you so much ana. Pudno launay kakabsat kay nga gayem nga no makita ti Biblia awan iti imbaga na toy nga saan nga natungpal. Amen nga imbaga na toy ka natungpal. Amen. Anya ken matungpal. Ket dagiti banag nga natungpalen maipakita nga iti imbaga na apos ken dagiti nakasurat ni santon nga surat. Ket pudno. Ket dagiti umay tupay lang, dagiti mapasamak tupay lang. Ket masapol nga rod nga patantay ti pamati toy tapud pudno Amen. dagiti babaga natin santon nga surat. Anya? Amen. So nga, di nga, haan nga ag-fail, nga ti Ilocano na DJ Kabsat, di nga mading pumaltos iti Tama, baga ni pumaltos. Apo Dios iti libro na ya. So nga, next lesson, Thursday lesson, Kabsat, is sukat the waiting time, aya? The waiting time, ti Ilocano na to'y ti panawen e panagururay, anya. So nga, i-summarize taman lang dito Kabsat. No, i-summarize mo dito nga lesson kasat nung nga maidetalye iti kasi simplian nga banat. Umunala unay kakabsat, dito'y Biblia, imbaga na to'y datay panawen nga awan ti Biblia. Iso dito iti makungko na tayo nga Dark Ages. Dark Ages. Anya? Uh-huh. Mangrugi iti 538 hanggang 1798. Dito itong kunin tayo nga Dark Ages. Iti na-establish iti papacy When? hanggang nag-end aje authority dati papacy. When? Anya. So dito dati dark ages nga haan ka nga makaukag iti nasantan nga surat. No makita da ka ay ket patayen da ka. Mapapatayen da ka. Ket kuna na toy anya datoy waiting time ano. Ditoy Thursday lesson binanggit ditoy nga haan tay nga maiwasan iti tribulation. Saan tay nga maiwasan datay sufferings. Ngem at the end of everything, ano? Iti kinamaudyanan natin amin, adda ni Kristo, adda ni Miguel, Amen. ada iti Diyos nga mangisalaknib kada tayo. Iso awan ngord iti dapat nga pagbutngan tayo. Amen. So, yakabsat ni Miguel idi, di Jesu Kristo idi, ket isumit laang tatta. Kata. Isu si tatakder nga agbuybuya kada tayo. Isu si tatakder nga kumitkita iti kasapulan tayo nga kas anak na aya. So daduma maawanan ti tinamnama anya kabsat. Ngam kas ko na jay account ni Ellen White ko na jay. I-paraphrase ko lang aya ko na our heavenly Father knows 1,000 ways in which to provide for us in which we know nothing. Uno kahit nasa uwan ti apo ket adu kas na ribo-ribo iti
pamuspusan na nya tapno maited na iti ti Infinite kasapulan solution, tayo. infinite solution. Nga digidji nga naribo-ribo nga panunutan ni Apo Diyos para kanya tayo kot uray may sakat awan ti amo tayo. Aya kabsat. So nagpintas dito nga leksyon nga mapalagipan tayo nga nagidji nga banbanag. So nga to conclude kabsat no i-conclude tayo, ni-conclude ta dito yung leksyon from Sunday aya until Friday. Idetalye man nga kinasimplian nga banag nga ma-relate ipinagbiag tayo nga kas Kristiyano. Umuna ket from dust to star. Dust manipod tapok aging ganat bit win. So makita tayo una dito yung Sister Steph nga adaan tayo ti tinamnama. Adaan tayo ti namnama nga kas napadasan dagiti tattao ng Apo Dios idi. Na dagiti kagayom ni Daniel, mismo ni Daniel, ken dagiti pioneers tayo, ken agraman dagiti tattao nga naranasan dagiti dark ages. When? Naranasan dagiti persecution, naranasan dagiti tribulation. Adda iti promiso na Apo Dios kada tayo. Adda iti haan nga agpultos When? nga promiso na Apo Dios kada tayo. When? Iskit iso data datay umuna datay panag-deliver na kada tayo datay When? panangidalan na kada tayo may kadwa numatay tayo ada iti resurrection ada ti panagungar so inya pa iti pagbutngan ti kakabsat kagagayam umay man iti crisis umay man ti Taal volcano eruption When? umay man iti Virus. coronavirus umay man iti amin nga tribulation ti panagbiag tayo adda ti pangako na Apo Dios kada ti kakabsat kang hagayam nga isuna iti Dios tayo nga mangi-deliver iti amin nga problema ti panagbiag tayo ken numatay tayo man isuna iti Dios nga mangungar isuna ti Dios nga mangungar dagiti tao nga naging mataleg ken kuana. Amen. Yeah. Amen. Nagpinta sa kabsat no na-mention tatay ni Brother Adj nga awan ti pagbutngan tayo ngumno adaman ti maysa nga pagbutngan tayo kabsat. Ket isusiguro dayto iti hanya panamaw ti sar ti Espiritu Santo tayo ti Espiritu Santo ti pinagbiag tayo aya. Nuhan tayo nga akseptaren iti tawag ni Jesucristo iti biag tayo. Gamin tatang panpanawon nakalukat pa iti ruangan ti kaasi. Nga ni Apo Jesus kat isukot umawawag kanya tayo. Anya kabsat, ti kabutbutang ito'y nuhan tayo nga akseptaren dito nga tawag na kanya tayo. So, I believe dati challenge mo, dati karit mo, kandig iti brothers and sisters nga agbuy-buya kabsat. Anya nga taday dyan. Umuna amin itangay nga naamuan nyo ken naipalagip kada tayo iti maudi nga asidegen ti ay na Apo Dios. Amen. Amen. Talaga nga matungtumpalan dagiti padpadto. Dagiti senyales. Ken nakita tayo dagiti pinag-deliver na Apo Dios idi. Itangay nga naamuan nyo dayto yung leksyon. Anangay mo iti ibagbagana iti nasantuan nga espiritu kada kayo itata. Anangay mo iti ibagbagana nga aramidin nyo itata. Mamatinak nga katkatukan na ti puso yo. Kung kunain na nga agbalbaliw tayon. Amen. Amen. Tumakder tayon, agreeing tayon. Ken agsagana tayon ti asidegen nga yaay na Apo Dios. Ken saan lang dayjay? Saan lang isagsagana tayo bukod nga magbagi tayo. Kaya't na Apo Dios sis. Nga agraman dagiti pamilya tayo. Agraman dagiti kakaruba tayo. Agraman dagiti amin nga ammo tayo. Ket mapabalakadan tayo met ida. Tapno makasagana da ita asidegen nga yaay ni Apo Dios. So, agyaman tayo kin Brother Adj kakabsat, kit agyaman kami kada kayo nga nagdengeg dito eleksyon, agyaman tayo mati Espiritu Santo nga nang idalan kanya tayo aya, tinapintas nga panang lukat, tayo iti eleksyon tayo, so nga dawatag man ti panagtamed tayo, ti panagkararag tayo, Diyos mi nga managayat unay Apo, agyaman kami ta, tinulungan da kami nga mangawat kanigito nga banbanag. Ngam Apo, han nga enough digito'y amumilaang nuhan mi nga mapagbiyagan amin nga nag-adalan mi Apo. Iso nga tatapo, no, tulungan da kami Apo kung mga inaldaw-aldaw.
kat isuko mi iti biyag mi kanya mapo nga inaldaw-aldaw kat dawaton mi ti panamaw ti sar ti Espiritu Santo ti biyag mi apo tapno in that way apo kat makasagana kami iti may kadwa nga ya anak ay may kadwa apo nga yu umay apo ni Jesucristo nga apo mi nga isut nang isalakan kanya mi apo. So agyaman kami ti panagdengeg mo apo ti kararag mi tinagan na po mi Jesus. Amen. Amen. Thank you. Ti closing song tayo kabsat, kantaan tayo ti Trust and Obey, ti Ilocano, nutungpalan tayo ti sao ti Apo. Hymn number 404. Nutumpalen tayo, ti sao ti Apo, lumawag to ti dalan tayo, no pagayatan na aramidan tayo, di na tayo pulos baybayan. Agtalektay nga di taken kuana, ket di tay liplipatan dagiti karina. Di umay ti ulep, uray pay ti sipnget, nuken kuana intay agtalek, di tay maan-anom, uray no agbagyo, no arpad na agtaeng tayo. Agtalektay nga di taken kuana, ket di tay liplipatan dagiti karina. No di tay maumam, agserbiken kuana, bale nga tay tubiken kuana, tadagiti laeng mangtungpal bilin na, tulong kat datay ited nanto. Agtalektay nga di taken kuana, ket di tay liplipatan dagiti karina. Agkararag ti kabsat, nahindaklan nga Dios amami nga adakat sa dalangit. Agyaman kami apo ama iti leksyon nga natanggap may tata. Leksyon nga nag-remind kada kami, nagpalagip kada kami, nga adan kami iti Dios nga ni Miguel, nga mangidalan iti inyaman nga problema, inyaman nga tribulation, suffering sa dumteng ti panagbiag mi. Ken, adda kayo apo ama nga mangungar, tuno si kami tuket natay. Agyaman kami apo mata, makita mi, iti leksyon mi, makita mi, manipot eleksyon mi, nga iti amin nga promiso yo ket natungpal. Ket pudnuloonay apo mga saan mi nga pulos nga pagduduan iti promiso yo nga sikaket umay ti may kadua, nga sikaket mangbiag kadagiti amin nga nagtalek kada kayo. Nga sika apo ama iti mangi-deliver iti amin nga problema, amin nga tribulasyon nga umay iti panagbiag mi. Apo ama dodawatik man nga iti amin nga agdangdangeg itatta nga aldo mo nga nasantuan. Iti nasantuan nga espiritu apo ama kadi iso iti umay kadakwada, mang-empower kadakwada, mangpapigsa iti saksakada, iti imimada, tapno pitanda apo mati pamatida, agtultuloy, uri pa inyaman nga dumteng, tribulasyon ti panagbiagda. Agyaman kami apo ama, tamamati kami, nga dinanggig mo ti araraw mi, pinakawan mo iti amin nga pinagbabasulan mi. Ken isigurado mo apo ama, iti pan na kaisalakan mi. Dawati mi ngord amin agitoy, gapu iti napatay ganaga na pumesos. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Ama-amay ay sabado tako amin kunati daduma. Katatangaro doon, tiyemponan nga apantayon ti maikadwa nga serbisyo. Ngamsakbay na basaak mampay ti ko na Psalms 106 verse 1. Idaydayaw yun ni Jehovah,
O pagyamanan niyo ni Jehovah, taiso na imbag, tiki naman agayat na agnanayon. Agtamod tayo ba si ti panagkararag? Amami nga da sa dilangit, urugyanan mi nga ron ka ti maikadwa nga serbisyo, kat ti bendisyon ko mati Espiritu Santo ti makiaddakin da kami dahito ti kararagmi, tinagani pong mga Jesus. Amen. Umunang nga kantaan tayo. Dayawan tay mangisalakan a Jesus. SD Hymnal 136. Dayawan tay mangisalakan a Jesus. Dayawan tay mangisalakan a Jesus. Ikanta tay ayat na nalaus. Itan ukyo da kay buybuyot siya'y ngato. Taisot Diyos pagruk mabantayo. Kasla pastor ay wanan at anak na takatak na aglukwan ida. Dayawen yu itinaim na sa kansyon. Dayawen yu itiag na nayon. Dayawen tay mangisalakan na Jesus. Kaput basol iso na tay jay krus. Isut batok agnanayon anam nama. Dayawen tay gaputi imbag na. Agruk babtay ken Jesus anagawit. Taayat na kadatay na samit. Dayawen yu itinaim na sa kansyon. Dayawen yu itiag na nayon. Dayawen tay mangisalakan na Jesus. Taumayen kadatay manubot. Kantaen tay kaikaryan at nadayaw. Ti aritay umayan mangispal. Pukawen na turay adatoy lubong. Agruk babtay iti agnanayon. Dayawen yu itinaim na sa kansyon. Dayawen yu iti agnanayon. Naimbag nga Sabado kaday aming kakabsat. Kastamet. Agyaman tayo ken apo ta uray kastoy ti kasasadi ti lubong tay tatta. Ada tay amin ditoy nga agserbi ket agdaydayaw kanyana. From the Adventist University of the Philippines, Ilocano Community, kayat mi nga kablaawan kay amin ti naimbag a Sabado. Sapay ta ti panagtitipon tay tatangal daw ket iyeg na ti gondawal tayo ang makisinarak iti namarsawa kada tayo. Ikararagkot, mabendisyonan tayo amin, iti panagdaydayaw kani Apo, tatangal daw ti Sabado. Happy Sabbath. Santo, 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 SDA Hymnal 32. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Diyos kapigsaan, kantaen ken dayawen mitanagan. Santo, 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 ken
tumakdod tayo. Amami nga managay tunay, bigbigin mi nga sika tinamarswa kada kami. Sika nga Dios nga mangipapaid kadagiti amin na kasapulan mi. Agyaman kami ti panangawis mo kada kami nga may kamkamang iti pamilya. Katita po Dios, iti panagadal mi kan panagdengeg mi kadagiti saom. Undaway kadida itoy agpaay kada kami. Kadenggan tinaimbag abalakad. Tapno iti panagbiag mi, may sa kadi may sa panagbiag. Nga itid na iti dayaw, kan panangitan o kitinagan mo. Apo, dawatim mi ti panagarim kadag iti nagbagitan mi. At sape kadi, tamapabilag kami kadag iti damag amangagan mi. Katag serbi kami ken ka, napnuan ragsak, katag balinda bendisyon kadag iti sabsabalay. Dahil dinawat mi tinagan na po mi Jesus. Amen. Intay nga rod kantaan kakabsat, ti panglokata kanta, intun tiyempo ti agibos ket mangeg trompetat Diyos. SDM Hymnal 106. It English, when the roll is called up yonder. Intun tiyempo ti agibos ket mangeg trompetat Diyos, ket kumtak ti lawag nga ingget laos. Intun amin na isalakan inda matiptipon, ada akto medjay ama kiurnong. Intun ag trompetada nagnagan mapukawanda siak tumet inagananda ijay nagasat na pintas adaga. Intun mapukawan dagiti nalinteg anatay tapno makirano dat panagungar. Intun maunong dagog dagiti naisalakan kayat kumet nga adan tumet ijay. Intun ag trompetada nagnagan mapukawanda siak tumet inagananda ijay nagasat na pintas adaga. Ngarod ag serbitay iti apo nga ag agresat iti ayat na itay iwaragawag. Tapno intun nagandag iti nasbot maawagan adan to tayo medjay makiurnong. Intun ag trompetada nagnagan mapukawanda siak tumet inagananda ijay nagasat na sa adaga. Luktan tayo ti Biblia tayo ti libro ti Exodo, chapter 3, verse 7 and 8. Kunana to'y, ket ni Jehova kinunana, pudnuan nakitak ti ladingit ti ilik nga adda sa di Ehipto, ket dinengeg ko ti innoyda, gapu kadagiti managdagdag kadakwada, taamok dagiti ledangda. Ket bimabaakon tapno ilisik ida, iti ima dagiti Ehipos, ken tapno ipanaw ko ida, ijay adaga, nga ipan iti maysa na imbag ken nalawa, iti maysa adaga, panagayusan ti gatas ken diro. Iti ayan ti Cananeo, ken ti Heteo, ken ti Amoreo, ken ti Perzeo, ken ti Heveo, ken ti Jebuseo. Agparintomeng tayo aming kakabsat. Now, dear Lord, as we pray
now as we come to you in prayer. Apo may nga adda sa dalangit, adito'y ka mga anak mo tatta, nga tiyempo ang mga daydayaw kanyam. Agyam-yaman kami apo, ta uray no kastoy ti napasamak ti lubong tam kami, adito'y kami nga mga daydayaw, iti kinaimbag mo ken proteksyon nga ititid mo kada kami. Apo Diyos, kaya't may nga ikararagdag iti tattao nga naapektaran kada ito'y nga COVID virus. Sapay kumaapo ta palaingem isda, ken ikam isuda iti namnama. Kaya't may met nga ikararagdag iti frontliners apo nga agasa si kaso kanyada. Dagiti do doktor, may medtech, ken na nurse nga nagisakripisyo iti bagida nga makatulong lang kadagiti na biktima. Amumi apo asikati makaagas kanyada, iso daw-dawaten mi iti kaasim ken agasem ida. Ikarkararag mi met apo, dagiti kakabsat mi nga adda tatta kadagiti balbalayda, ken agbuybuya iti serbisyo mi tatta. Sapay apo ta tulungam ida, ken ikam ti protection, kadagiti bagbagida. Ikararag mi met apo, dagiti pampamilyami nga adayo kada kami tatta. Protektaran nyo kumaapo, kas panagprotektayo kada kami. Ita apo, kaya't may nga yasideg ka ni Pastor nga Kabason. Iti panakaaramat mo kanya na nga mangibingay iti tinapay ti biyag, kada kami nga agdingeg. Sapay kumaapo ta luktam dagiti puspuso mi, kanis isip mi nga mangawat iti nasamit asasaom. Agyaman kami apo, ta sinong batam dagitoy nga karkararag mi, ken Kristo dawaten mi amin dagitoy. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us and grant as thy peace. Ti tiyempo umasidigen, ani Jesus umay tumanen, ta isu tiin karina, tia ay nangawan dua-dua. Amo kangan nganin, Jesus umay manen, mabalin nga rabi ibigat, wenno malem, mataniot nga to, umayen ni Apo, amo kangan nganin, umayen. Dagiti pagilasinan, ani Jesus
ken Kristo agong nga dasabten ti Apo ket datayo met asibibiyag maitayab-tayag padarikmat amo kangan nganin Jesus sumay manen mabalin nga rabi ibigat wenno malem matmataniyot nga to umayen ni Apo amo kangan nganin umayen amo kangan nganin Jesus sumay manen mabalin nga rabi ibigat wenno malem matmataniyot nga to umayen ni Apo amo kangan nganin umayen amo kangan nganin umayen. Patya kayaten nga kakabsat ken gagayem nga datayo amin ket maragsakan nga natipon-tipon ito'y balay ti kararag ti Dios baksay ti kasasaad tayo a lockdown kadagiti pagilyan tayo. Amok nga daytoy ket ibilang tayo nga naisang sangayan na gundaway nga makisinarak manen kini Apo Dios ken denggen dagiti balakad na kada tayo. Tapno baksay ti daytoy nga kasasaad tayo ada natalged nga namnama sagtunggal maysa kada tayo. Iti kadagitoy apan panawen. No amamirisek iti kapkapadasan tayo iti daytoy lockdown nga naiimplementar iti pagilyan tayo no iti gobyerno tayo ken dumapay a nasyon. Adda dagiti ited na nga rigat kada tayo. Bilang ko daytoy nga maysa nga narigat akasadag sipud ta adda kay kayso nga apukon di jay Pangasinan. Kayat ko kumamot ti sumarungkar kada katapusan iti bulan. Ngayon mitatan agdwa nga bulanen nga jak makaawid ket jak makitan ti kay kayso nga apok. At damat kumati na kay schedule nga kasarek. Ngem gapu ti lockdown na ipospon daytoy a kasar. So kung kunak kanya na ke-postpone mat garod ti honeymoon. When ti lockdown kakabsat narigat. Ngem di daytoy nga oras kahit kung iba kada kayo nga ti adal tayo ket napauluan hope beyond lockdown. Adda na imbag adamag wenno namnama kabayatan iti lockdown. Kahit kuman nga basahan kada tayo iti quotation nga surat ni Ellen G. White. Iti Great Controversy 634 kunana, the eye of God looking down the ages was fixed upon the crisis which his people are to meet. Ti mata ti Dios ket nakay puntirya kadagiti crisis nga sangwen dagiti tattao na. Nagimbag ni Apo Dios kakabsat saan na tayo nga ibati. Iti tiyempo iti rigat. Ni Apo Dios makiadda kada tayo kadagiti amin apan panawen. God is with us in times of crisis. God is with us in times of lockdown. Iti libro, iti Exodus, nga sinuratan ni Moses,
Ibagana iti kapadasan dagiti anak ni Apo Dios idi muna panpanawen. Ay so daket na lockdown. Na lockdown sa nagapo ta umay ti coronavirus. Dahito nga lockdown kat nagtaod manipod iti panakaadipen di jay Ehipto. Lockdown in Egypt. Kat iti tiyempo iti lockdown kayat ko nga ibaga kada kayo iti naimbag adamag. Tinasanto na surat ko na ditoy nga ni Moses ket may matangan na wano na matangan na iti rigat nga sagsagabaan dagiti anak ni Apo Dios iti panakakautibo da iti Ehipto. Ket gaputa nakita na nga ti maysa nga Ehipsyano kabkabilin na iti kabsat na nga Hebreo. Mutayo ti pakasaritaan na ilanad nga daytoy nga pasamak ket saan nga naragsak wenno saan na imbag abuya ken Moses ug gapuna a pinapatay na dayjay nga Ehipsyo anang kabil iti Hebreo kabsat na. Ket nagtaray na panijimidyan ket nagyan iti katugangan na nagbalin na katugangan nga iso ni Jethro. Ket maysa nga tiyempo ni Moses addan iti arpad iti maysa bantay managan ti Horeb. Nakita na nga dabasit akayo a mapupuran ngem saan met nga agsardeng iti apoy na ket saan met na may dep. So gapo na kay masideg ket kayat nakitaan ngem kunana ti Dios nagkuna kenkwana Moses, Moses, saan ka unay nga masideg? Usubem ti palukam tati lugar ngayan mo ket nasantuan. Ket kunana tinasanto na surat ket ni Moses kunana ita sumibayak to ket kitak daytoy dakkel abuya no anya ti gapuna at ikayo abasit saan amapuran, saan amauram. Ket niyo ba idi makita na as simibay ngagbuya ti Dios inawagan na manipod iti tingga iti kayo iti basit ket kinunana Moses ket isu kinunana adtuyak ket kinunana di ka umasideg ditoy katen dagiti sapatos mo kadagiti saksakam tatidiso ngayan mo daga na santuan. May sapay kinunana siyak ti Dios ni Amam ket ti Dios ni Abraham ket ti Dios ni Isaac ket ti Dios ni Jacob ket ni Moses inaput na ti rupa na tanagbuteng akumita iti Dios. Daytoy iti pakasaritaan na iten nagagayem. Ni Apo Dios idi kayat na nga lukatan. Iden ti Dios kayat na nga ipakaammo tinaimbag adamag kini Moses. Nga oray pay na lockdown dagiti tattao na di ja Ehipto adda na imbag adamag. Nga idanon ti Dios kadakwada baiten ken Moses. Na imbag adamag. Nga kunana to'y tinasanto na surat. May sapay kinunana siyak ti Dios ti Amam, ti Dios ni Abraham, ti Dios ni Isaac, ken ti Dios ni Jacob. When daytoy Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ken ni Jacob, isumod na ti Dios apag serserbian tayo ta. Oray pa'y kapadasan tayo ti lockdown, amok nga ni Apo Dios bumalaet ti sana nabayag a panawen ket malukatan tayo manipod daytoy lockdown. Adda dagiti kinapudno apay kimbagak nga danaimbag adamag oray pay iti tiyempo ti lockdown. Tati kunana itinasanto na surat iti adal tayo iti Apo Revelation wenno iti Exodus chapter 3, 7-8 kasi di kunana, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt,
And I have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptian, and bring them out of that land unto good land, enlarged unto the land of flowing with milk and honey, unto the place of Canaanites, and Hittites, and Amorites, and Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. What is good news in lockdown? Ang natin ay bagadamag manipod ti lockdown ija Egypt. Muna, kuna natin na santo na surat, I have surely seen the affliction of my people. Ti Diyos makita na, ti kasaad tayo. Ti Diyos apagserserbian tayo, may matangan na, iti kasaad dagiti tao na. Inagpaisuna ko na ditoy, iti 2:25, ket ti Diyos minatmatan na dagiti anak ti Israel, ket ti Diyos linagip na ida. His eyes was fixed on His people. Dagiti mata ti Diyos, ket minatmatan na dagiti tao na uray pay iti tiyempo nga daan da iti dayta kasaad. Ket gakunanan toy, I have surely seen the affliction of my people. Makita ni Apo Diyos si kasaad tayo. Iti Biblia, ado dagiti karakter ti Biblia, nga iti tiyempo ti panagrigat da ti mata ti Diyos ket minatmatan na ida. Ni Hagar, na malagip tayo tinasanto na surat ti Genesis, ibagana, nga ni Hagar dakkel unay ti parikot na, awan ti danom ama painom na ti anak na. Ti panagdalyasat da iti litang, ti adayo a panagdalyasat. Ngem ni Apo Diyos, nakita na, ti dakkel a panakasapol ni Hagar ken ti ayeten na nga anak. Ket ni Apo Diyos, inted na iti kasapulan da. God sees is a good news in times of lockdown. May kadwa ko na ito, itinasanto na surat, I have heard their cry. Good news is, God is the one who hears. God hears our cry. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt. Nakitak ti panagrigat dagiti anak ko iti Egypt. Kat nangeg ko dagiti sang sangit da, dagiti sasaanek da. Tayso daket pinarigat da, kat amok dagiti panagsagabadaken panagladingit da. I have heard their cry. Nga po Diyos, mangagnay ti kararag tayo. Ti Diyos apagserserbian tayo kat only prayers away. Oray nangato iti langit. Ngem ti komunikasyon nga iso ti maawagan iti kararag. Inton dagiti tao ni Apo Dios ket agsangit da, agkararag da, ti Dios dumdumngeg kadakwada. Amen kakabsat. When ni Apo Dios dumngeg kadagiti kararag tayo. Tinasanto na surat ibagana dagiti tattao nga daan dakkel a parikot kas ken ni Hana. Ni Hana maysa kunana toy abaren wenno lupes kuna tayo saan na mabalin tagipas ngay iti ubing. Saan nga mabalin nga naim paggapuan iti naimbag akapututan. Hana, iday ta panawen dagiti babae, dagiti inna nga saan, dagiti asawa babae nga saan na mabalin ti mangipas ngay iti ubing. Ket ibilang daida nga maysa nga imawat iti maysa nga salot aggapo iti langit. Aggapo na nga iti kasaad niya na narigat tunay. Inayon na pay iti pamarigat, iti riknana, iti karibal na, iti maysa nga asawa, ti ayten nga asawa. Kitamuyo, gaputawan ti anak ni Hana, kastalao na iti panang lais daytoy kadwana nga asawa.
tay sukat saan na mabalin, ti mangipas nga iti ubing. Nagsangit na panidi templo kat nagkararag. Ngem ni Apo Diyos, nangagna ti kararag na, kat pinagalan na, iti anak na Samuel, I have asked it to the Lord. Iso kat kiniddaw ko, dinawat ko, kini Apo Diyos. God is the one who hears our prayer. Amok nga no, agmaymay sa tayo, ngagkararag, agmaymay sa tayo, agdadanggay tayo, nga umawag iti Diyos. Ni Apo Diyos, mga ramit ti datdatlag, kadagiti nagbatan, dagiti tao na. Sana nabayag, kat katungtong ko ti may sa ngayon kat kunana pastor, nag-abroad dahil di anak ko, mapanagsapol ti trabaho, kunana, kat hindi ngagsapsapol ti trabaho, 2 alawasen, 3 alawas, tinapalabas, awan pailaang ti masapulan na, di balasyo ti taaw, kat maibusnan dahil di allowance na, kat kunana dahil di anak na, inang pangasim kunana ta ikararagandak. Gapot ta maudin nga lawas da ito allowance ko. May salang alawasen iti abutin na da ito allowance ko. Non jakpay makasapol. Jakamot ti kasasaad ko. Da ito nga ina nagparintumang kat insangit na kini Apo Diyos. Apo, denggem kumati kararagmi. Kasyam da ito anak ko. Makasapol kuma adaras ti trabaho na apaman nga agamin adda nagring iti cellphone na ket kinunana inang saan kan amadanagan gapo tani Apo Diyos intendnan tinaimbag a pagtrabahwak. When kakabsat, God hears our prayer. Ni Apo Diyos denggen na ti kararag tayo. May katlo, I'm come down to deliver my people. Ni Apo Diyos kunana bimaba tapno isalakan na dagiti tao na. I am come down to deliver them out of the hand of Egyptian. Bumaba akon kunana kahit kuman nga basahin ti Lucano. Kat kinunana ni Yuba, kat bumaba akon tapno ilisik ida ti amin ti ima dagiti Pilistios, dagiti Hipsios. Kan tapno ipanaw ko da ijay daga nga apan ti maysa daga a pagayusan ti gadas ken iti diro. I'm come down to deliver them. Ni Apo Diyos kakabsat, nabasahin tayo tinasanto na surat. Kanayon a bumaba, tapno itid na ti panangisalakan kadagiti tao na. Ang tidakkala pagkakitaan tayo, idi ngay tibugbugtong nga anak kat bimaba dito'y daga. Nagbali na lasag, nagsakripisyo. Tapno makiadda kada tayo, subutin na dagiti basol tayo. Katitid na ti panakay salakan kada tayo. Saan lang a panakay salakan manipod ti dusa ti basol. No dikit imay tapno salakan na tayo manipod ti panakabalin ti basol. Kat nang lagro na umay ti may kadwa tapno isalakan na tayo manipod ti presensya ti basol. When ti Diyos apagserserbian tayo, He comes down to deliver His people. May bumaba akon kuna tapno isalakan ko dagiti tao. Timothy, I will bring my people up out of the good land. Ti Diyos, awitig to kunana dagiti anak ko, iti daga anay kari. Kat kunana tinasanto na surat, I will bring them up out of that land unto a good land enlarged, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of Canaanites and Hittites and Amorites and Perizzites and the Hivites and Jebusites. Yigkunto dagiti anak ko kunana. Yigkunto dagiti anak ko iti daga may sa anaimnas a daga. Daga kunana nga agayos ti diro ken gatas. Kay papanan na daytoy ket nabaknang a daga. Amang ted iti naimbag abong bunga kadagiti mulmulaken kadagiti kaykayo. When, niya po Diyos kakabsat, nabasahin tayo tinasanto na surat. Kanayon, abumaba, tapno itid na ti panangisalakan kadagiti tao na. When, niya po Diyos kakabsat, nabasahin tayo tinasanto na surat. Kanayon, abumaba, tapno itid na ti panangisalakan kadagiti tao na.
no kasano, nga dagiti anak na, iti Israel, anadipen iti Ehipto, kat inyapan na iti daga anay kari, ti kay batugan na daytoy, kan kay papanan na datayumat, nga anak ni Apo Diyos, nga naadipen, manipod ti panlakabalin ti basol, naadipen ti lubong. Ni Apo Diyos, numatalik tayo kunanakan, agtultuloy tayo, apumutpat dahi ta pamati kat palubusan tayo, nga ti Espiritu Santo kat agtrabaho kada tayo, palubusan tayo ani Kristo kat agari kadagiti puso tayo, awitin na tayo, iyapan na tayo, iti langit a kanaan, ngayon sagana na imbag a pagtaangan, nga awanen ni jay ti sasaibag, awanen ni patay, awanen ti anyaman a parikot ti tao. When I attend nakabsat ken gagayem, there is good news in lockdown. Adda na imbag adamag iti tiyempo iti lockdown. Because we have a God, the Diyos tayo ang makakita, iti kasaad tayo. At the Diyos tayo, nga dumdumngag kadagiti kararag tayo. At damot ti Diyos tayo, nga nakasagana a bumalaet ti panagbiag tayo, tapno isalakan na tayo. At damot ti Diyos tayo, nga mang yalati ito na tayo, tinaimbag a pagtangan, apag naidan to dagiti anak na amay salakan. Gayem, dahito tinaimbag adamag. Kapsat ko dahito tinaimbag adamag. Huray pa'y ada lockdown. Dahito ikat saan ngagbayag. Kumamang tayo kini Apo Diyos, italik tayo dagiti biyag tayo. Italik tayo, amin ken kuana. Kat amok inton italik tayo, amin ken kuana, kat agkamang tayo ken kuana. Ni Apo Diyos mamalaet, kataramidin na, ti panangisalakan, kadagiti anak na. Naisaukon, ayaten nakabsat, ken gagayem, sapay kadi. Ta nakita tayo, dahi ta anagasat anamnama, na imbagadamag, baksay, iti lockdown. Gayem, sangwem, ti masangwanan, kanapnuan turet. Kung na sa nakagbuteng, iti masakbayan, malaksid, na malipatak no kasano nga ti ima ti Diyos iso tinangidalan iti napalabas. God is with us. He will be with us in time of lockdown. Niya po Diyos makiadda kada tayo, ori pa iti tiyempo ti lockdown. That is good news to each one of us. Kas sungbat garod kakabsat, iti dayta nga mensahe. Kantaan tayo ti kanta, masarakan SDA Hymnal 120, kunana, ti ari addan ti ruangan, ang mga latibuyot nan. Tumakdar tayo ng aming kakabsat. Ti ari adan ti ruangan, amang alati buyot nan, agragrag utay ngat itam, sumabat ken kuana, ti ruangan, when adan ti ayan ti ruangan, dagiti pagilasinan, yaay na nagpakita dan, dandaning arudan itan, ket intay agyaman, tirwangan, when adan ti ayan tirwangan,
daga di agkurang, riribuk basol ken patay, ngem indan tuag patinggan, inton Jesus umay. Tirwangan, tirwangan, when adanti ayan tirwangan, when umayen, taada tirwanganen, ta sajay baru adaga, adan tubiyag di mamingga, ragsak nagpaiduma, nga awan inggana, tirwangan, tirwangan, when adanti ayan tirwangan, when umayen, taada tirwanganen. Amami nga malagay tunay, agyaman kami, ti babalaot mo kadagiti anak mo, ti munang aldaw. Nagparangka kini Moses, inyamamom apo ti kinaisom, iti adipan mo. Kat inted mo kadakwada, iti naimbag adamag, manipod pa nakaukaw ti Buda. Nga sika, ti Diyos ang makakita iti kasaada, sika ti Diyos adumdumngeg, kadagiti sangit kan kararagda, ket sika ti Diyos abimaba, tapno isalakan mo ida, manipod pa na kay kauti Buda. Sika mo ti Diyos, nga nangala kadakwada, wano nang ipasdek iti daga, anay kari, naimbag adaga, nalawa adaga, nabaknang adaga, katadaragsak da, adim manon iti kanaan ngayon sa ganam kadakwada. Bigbigan mi to Diyos, nga ti Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ni Moses, kat isumula ti Diyos sa pagserserbian mi ita. Kaya't mi ngay kamang dagiti bagi mi ken kaapuan anay. Dawati mi met nga bumalait ka iti kasasaad mi, kat aramidem iti karim. Nga sika, isalakan mo dagiti taom, kat idalan mo ida, yalati munto ida, titi pagtaangan ngayon sa ganam, tinaylangitan na kanaan. Dahil iti dawat mi tinagan na po may Jesus. Amen. Closing song. Umay man. Anong start na? Umay manen, ni Jesus